Hola, ¿qué tal? Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale. Perfecto. ¿Cómo están, compañeros? Hoy hemos vuelto. Estaba por decir hemos volvido, pero no. Hemos volvido no funciona como término. Al The Witcher. El The Witcher 3, nuestro cara amigo que nos ha acompañado y nos está siguiendo el paso, la verdad. Era mucho tiempo que no hacíamos un directo en YouTube porque estaba buscando la fórmula perfecta para todo esto. Pero aquí vamos. Ya hemos terminado el juego completo, recuerden. Hemos terminado el DLC de Heart of Stone, Corazón de Piedra. Y que me flipó, la verdad, fue muy guay, me gustó mucho. Y ahora tenemos el último, que es Blood and Wine, sangre y vino. No sé qué va a ser, pero sangre y vino, un vino tinto, un vino blanco, no tal, te imaginas. Así que vamos a empezar. Siempre esperamos a que todo se haya quedado donde se ha quedado. Plan, todo guardadito bien, tal, no sé qué. We hope so. Pero sí, seguro que sí. Es que le tengo un poco de miedo a los guardados de este juego a veces. Pero aquí vamos. Vamos a ver de qué se trata, cómo va a empezar em, este... ¿Cómo se dice? Em, joder. Este DLC. Vale, así que... Vamos a ver. La última vez creo que terminamos justo en el final del juego. En plan, no hemos hecho nada más. Diría de hacer, como siempre, una misión para recuperar los comandos del juego, para ver si me acuerdo de todo. Y luego empezamos así, de una la historia. Vamos a hacer desde ahora hasta las 7 más o menos. 5 horitas como siempre. Y luego, si me da la vida y estoy vivo, más tarde, vamos a regresar en Twitch. Yo me acuerdo que estábamos overpeso, pero miren qué guapo es nuestro Geralt. Y esta parte fue un poco una pesadilla, para mí. Vale, entonces. Vale, ahí ya tenemos marcada la misión del nuevo, exactamente, del Blood and Wine. Pero vamos a hacer una misión secundaria primero. Vamos a ver el mapa. Claro, tenemos que volver aquí. Llegar aquí. No puedo llamar al caballo aquí. Pues nada. A ver si tenemos algo en el inventario que podemos dejar. Claro, porque me dejó todo esto puesto en el inventario. Era fantástico con esto puesto. Le vamos a dejar... necesito dejarle la oreja, porque son increíbles. Vale, al parecer todo esto no lo hemos vendido. En plan, se me ha quedado sin venderlo, pero bueno, no pasa nada. Esta pala era increíble.
¿Qué espada tenemos puesta? Espada de plata viperina venenosa. ¿Tenemos esto en serio? No me acordaba, güey. Ah, pues mira, no tenía ni idea. Vale, no tenemos nada para... Tenemos 15.000. Me suena que nos dejó un poco para atrás. Podemos hacer esto. La oreja de... Las orejas estas son increíbles. Chacho, claro. Y tenemos que volvernos a hacer toda esta vaina. ¿O hay alguna manera de movernos más rápido? No, que va, me boto de aquí y muero easy. Por el otro lado se podrá ir. Hay una salida o algo a lo mejor. Me acuerdo que hemos nosotros decidido de matar. No, no lo hemos matado. No, decidimos no matarlo. Al pibe aquello. ¿Y esta carretera dónde me lleva? Que va, que va. Vamos del otro lado mejor. Pero claro, tengo fleje cosa. Vamos sobrecargado de 4 kilos nada más. Podríamos dejar algo. Por ejemplo, bota ornamentada. Bota de Ofir. Guante del orden de la rosa. Es que normalmente suelo dejar rollo. Esto pesa 2 kilos y pico. Vale, Iris es la espada que nos dio la misión. No sé qué dejar. Esta espada la tenemos puesta, así que vamos a dejarla. ¿Cómo era dejándola? Así. Vale, ¿y algo más que podamos dejar? Esto no la quiero dejar porque era de una misión y estaba guapo. Me da mucha penita, pero es que si no vamos a ir muy lento. Vale. Ok, perfecto. Ahora sí. Vale. Era por abajo, ¿no? Si no me equivoco. ¡Eh! No.
cómo era para saltar. Vale, tenía círculo. Vale. Por aquí. Oh shit, es verdad que tenemos la misión esta de ayudar a los refugiados aquí. Pues a ver esa misión, podremos hacer esa en verdad. No, era un contrato. Explora la cueva con tu sentido de brujo. Vale, era esta. Geralt encontró a los refugiados escondidos de un monstruo en una cueva. Vamos a hacer esto, que estará aquí al lado, supongo, ¿no? Sí. Y me lleva aquí arriba. Vale. Como está aquí arriba, lo hacemos. Vale. Vale. Aquí está, míralo. Yo, con dos. Draconid nest. Need to destroy it. Vale. Vamos a dejarlo. Vale, easy. Wasn't them that attacked those people. Gotta be a royal wyvern hiding around here somewhere. More will spawn. Need to destroy the nests. Vale, uno. Draconid nest. Need to destroy it. Bomba va. Oh shit. Vale, cogemos lo que pone aquí. Y hemos completado el contrato. Porque hay una cinemática. ¡Hostia! Toma, niño, la suprema. ¿Qué dice? Ven aquí. Nice. No entiendo cómo se ha bugueado. Ah. It's huge. What's the name again? Royal wyvern. Don't usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those travelling the road. What do they call ye, master? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the young'uns. Vale, hemos ayudado a estos dos. Good size. Wonder if this piece of rot'll get me anything. Pues vamos a ver. Ah, aquí. Uf, estamos overpeso. Bueno, no pasa nada. De aquí podemos
llamar al caballo. Exactamente, y viene directo. Lo que no me dejó coger las cosas de aquí. Vale. Vamos a ver qué hace el esto. No, chiquito viento. No. Bomba, no, sardinilla. Aquí. Esto lo voy a vender. Ah, no, lo tengo puesto ya. Experiencia adicional por monstruo. Ata otro... bueno, esto, 5% de tal. Vale, es igual. Me hace lo mismo, lo que cambia la cabeza. Bueno, está bien. En vez que la pociones, aquella, me voy a poner... no sé. El caramelo. Porque todas las pociones las tengo... Come on, Roach. ¿Cómo era esto? Ah, así. Uf. Complicado, ¿eh? Después de un rato que no juego ya de este juego. Vale. Ah, vale, tenemos que ir a rescatar el... Not so fast, Roach. Ir a rescatar el dinero. A lo mejor aquí también hay exactamente. ¡Ah! Indicador nuevo. O sea, ¿no lo teníamos puesto o qué? Vamos a quitar esto entonces. Those boys wanted to guide the merchants to auction. Master Witcher, a word, if you will. Might have a job for you. A couple of our folk have gone missing. Ah, vale, I think I ok. ran into them. Cave north of here. A wyvern attacked them. Vale, One vale. lost his O life, sea, no but the cogí el other should be here contrato, soon. pero ya lo hice. Damn it all, we never should have split. Let them go off on their own. The No puedo wyvern. empezar. Did you cut it down? All the one of ye? Yep. Your friends weren't exactly eager to help. Didn't find the decency to offer a ver. reward either. La verdad que dan miedo How de am I esas to know cosas. you speak the truth? Suppose we can wait till they get back. Though I should charge you more if so. Nay, no need. Gods will judge you if you've not spoke the truth. Here, take this. Thanks. Ok, muchas gracias. Farewell. Por aquí tenéis un mercadero o algo. 192, está bien. Aquí hay una misión. Word for word, word to eight. White Wolf. Been expecting me. Come closer. Va, a ver qué nos dice. We know each other? Not personal like, though I've seen ye many times. I've a gift. I see the future. Yours as well. Oh shit. But not for free, I guess. I don't ask much, if you've a bite to eat. Been having these visions long? Since I were a tyke. Me mother took me to the village witch once. I fells into a cauldron full of some magic brew. Hostia, a lo Obelix. Seriously? If I'm to tell it serious, 'twere as a youth that I got hit in the back of me head with a rock.
Started seeing more than others. Bueno. Toma, niño. Te voy a dar comida. Here. Thank ye. A fine offering. Well worth a foretelling. A saber qué le he dado de las All muchas right. cosas tal. Una botella Let's de alcohol. I see a white wolf. He looks on as the great viper bites and devours the silver lily. Ok. He wants to spring. He wants to fight. But the serpent is quicker. The lily must perish. That's not the future. Lived through that. And you probably heard about it in some ballad. My third eye grows foggier the older I become. But if you bought me some dragon's root, Rare plant. rare indeed, but it did once grow in a cave southeast of here. Ok. Fine. I'll see what I can do. Creo que ya la tengo. Oh, you're back. Ah, no. Sorry, I don't have time for this. May ye not want for time when it is truly needed. Oye, me gusta esa frase. Pues a ver, tenemos esa misión. Ah, yo diría de ir a un pueblo o algo así. Vender cosas. Porque no me quiero quedar así lento todo el juego. ¿Qué la pasa? ¿Qué he hecho? ¿Me he matado a nadie? Porque gritan. Por la cara, ¿sabes? Vale, vamos a ir. ¿Dónde podemos ir? A ver. Es que quiero dejar varias cosas, entonces vamos aquí. Vamos aquí, dejamos cosas. Vendemos otra, que creo que sí que puedo vender alguna. Y seguimos. Y quiero hacer eso de los tótems. Que me acuerdo cuando la cogí y la intenté hacer. Fue como, hostia, unos monstruos a nivel 13 tal, no sé qué. Todos asustados, ¿sabes? Vale, no. Mentira. Me encanta como queda quemada, ¿sabes? Pero están trabajando para arreglarla. Está muy loco eso. This be the witch. Freak of nature. Grass, things from my nose. Me encanta cómo seguimos pudiendo entrar aquí, ¿sabes? Pam, param, pam, pam, param, Díselo. pam, Así. Vale, al hijo. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar. Esto lo dejamos. Esto también. Esto. 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 Y esto lo dejamos. Luego. Esto. Esto. Esta no la tengo. Y esa ahí se parece a alguna. No. Esta tampoco la tengo.
Pero esta sí la tengo. Así que esa la venderé. Luego. Yo haciendo colección de... Vale, los guantes, los guantaletes, la rosa no hace falta. Pero estos sí que me hacen más daño. En plan, son más resistentes. De guantalete no... No, de zapato no tengo nada. Aquí. No tengo ningún pantalón bombacho. Ni esto. Vale. Voy a ver. No. Aquí. Inventario. Vale. Los que tengo. 70 de armadura. Son armadura pesada. Armadura pesada. Podría ponerme esto. Vale, me pongo eso y me pongo... Lo que me falta en eso es crítico. Claro, pero el crítico no se lo puedo añadir. Esto es Igni y Hard. Era. Igni y Hard. Vale, y voy a dejar estos dos. Y esos guantes y esa espada las vendo. Increíble. Era un pedo hecho con la boca, ¿no? Parecía. Qué máquina. Vale. Fancy a gang? Se lo vendo. Show me what you got. Armadura nilfgaardiana. Más 10. Ah, pero los míos me dan vitalidad. Creo que le voy a vender esto. Ahí tengo que dejar la cabeza también. 20, 40, 20, 40, 50, 30, 70, no. Lo que tengo es mucho mejor. Lo que... Esta armadura no la tengo, tío. Me la voy a comprar. See ya.
Aunque sea, a ver. Coño. Vale. Vuelvo por aquí. Creo que de Nilfgaard solo tengo los guantes. No, tengo esto. Es que la armadura de Nilfgaard está muy guapa, tío. La armadura de 1000 flores nunca he podido utilizarla, tío, y parece muy bonita. Ah, tengo 2 de Ophir. Vale, voy a cogerme esta entonces y lo vendo. Luego los pantalones no los tengo, que me los voy a poner. Y los zapatos de Nilfgaard tampoco los tengo. Voy a dejar esta cabeza acá. Ah, no, pero es igual. Vale, no, pues la vendo. Esta la vendo. A ver. Inventario. Vamos a ponernos. Coño. Vale. Esto lo dejamos aquí. Y nos vamos a vender las botas estas. Y ahora vamos a hacer la misión esta secundaria y tiramos ya para la principal. Wouldn't mind a look at your stock. ¿Qué es esto? Cuero curtido y dracónico. Hostia, qué guapo. No lo he visto nunca. Vale, no tiene nada increíble. So long. Vale. Mapa del mundo, vamos a ver. Vale, diría de ir con el viaje rápido. Aunque sea la que está... La que está justo al lado. Esta de aquí. Vamos a esta con el viaje rápido. Y luego vamos a la otra en caballo. En caballo. Dios. Me quedé como un disco rayado. Caballo. Destroyed this one too. Me encanta. El animal me está esperando, ¿sabes? Nah, pero lo voy a matar. Qué feo eran estos tótems. Uno de experiencia recibir. Desapareció el bicho. ¿Qué dice? No, coño. Damn it. Yo quería luchar contra el bicho. Bueno. Más easy, ¿no? Supongo. Vale, vamos a hacer el tercero.
Subimos la montaña. ¿A dónde vas, Sardinilla? Por favor, no estés borracha, que estamos trabajando. ¡Hostia! ¡Un grifo! ¿Qué le pasa al grifo? Ah, muchacho, paso de ti. Colega, no me... ¿En serio me vas a perseguir? ¡Hijo de perra! ¡Perra! ¡Sucia! Ok, goodbye. Slower. Por aquí. Me encanta porque, claro, está yendo entre los árboles y es un bicho enorme y no va a pasar entre medio. Está guapo eso. La caseta, lugar abandonado. Giddy up. Otra cosa descubierta. Vámonos. Vale, será por esta carretera. Sí, esa la mancha. Con la espada en la mano así de uno, You the ¿sabes? ones destroying shrines all over Velen? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, Mi the madre, cada día lightning's name surge una shall be religión overman. nueva, loco. The locals claim the gods are unhappy. No fear of their wrath? The wrath of the gods. The gods are dead. We but dispose of their rotting remains, the dying embers of superstition that harms. Great. Need a favor, though. You gotta clean up after yourselves here. Then go back to wherever you came from. Dispose of those No. embers there. Religion is the opiate of the masses. The gods are dead. Thus speaks Master Friedrich of Oxenfurt. Common folk fear religion and the priests, No not era the una... gods. And this fear enslaves quería us in decirle de quemar fetters las of cosas. ignorance. We must forge a new morality, or rid ourselves of morality altogether. A ver, es Amusing as que... this little show is, I'm getting bored. Leave, and don't come back. Or what? Or I'll tell on you to the headmistress. Oh, me chivaré a la directora. Repression. Attack the system's lackey. A ver, es que muchacho, no es algo tuyo, bro. Not good. Vale. Vale. A ver. Coño. Bro. Pero ¿por qué no me deja atacar? Bro. Tío, es que no me dejaba atacar. Eran invencibles. O sea, ¿qué coño? Vale, y ya está. Esta misión está hecha. Ah, pues sí. Vale. Pues... Qué raro. Os lo juro que yo estaba intentando atacar. Come on, Roach. Paso de los bichos, like always. Y que Sardinilla siga su curso. Coño. Hey-ya.
¡Bro! ¿Qué haces? Bro. Me cago en muerto. Por tonto. Por quererme atacar. Perra. Let's go. Tesoro protegido. Come on. No, yo quiero el tesoro. What now, you Bájate, piece of muchacho. filth? Vale. ¿Alguien más? No. Está aquí debajo. Ven aquí. Vale. Carta empapada. Lee atentamente, amigo. Letty Caroline se ha ahorcado. Un trágico asunto amoroso o algo así. Un gallardo caballero le robó su virtud y luego se largó. Se le empezó a hinchar la panza y ya ves las trágicas consecuencias. Pero dejemos eso y vayamos al grano. Ayudé con los preparativos del funeral y no veas todo lo que metieron en el ataúd. Más riqueza que en una cámara acorazada de COVID. Te juro que no se veía el cadáver por el brillo de plata y oro. Se me ocurrió que todas esas joyas no le servirán de nada a nuestra difunta dama en el más allá. Mientras que tú y yo, seguro que les damos buen uso aquí y ahora. ¿Te parece que aligeremos un poco el ataúd para que nada se pierda? El caso es que yo no puedo ir a ningún sitio, pero tú eres un hombre libre. Coge una pala y ve al cementerio del pantano. Empieza a cavar donde la gente ha dejado flores frescas. Luego nos vemos y lo repartiremos todo a partes iguales. La mitad para mí y la mitad para ti y la mitad para mí. Leí la mitad para mí y la mitad para mí. ¿Trato hecho? Paul. No, mira esto. Qué mal. Está aquí debajo, supongo. A ver si. Hard. Diagrama de guantalete mejorado. Ah, no, pues no era esto. Flores frescas. No, no era esto. Botín en el campo de batalla, ¿no? Hostia, podremos hacer estos dos también, que son de Hearts of Stone. Pero claro, ¿dónde está? A lo mejor es aquí mismo. Claro, pero tampoco tenemos una pala, así que no podríamos cavar. Pues nada. Nos vamos.
That's it, Roach. Go, Hay go. algo para descubrir allá. Hostia. ¿Qué dice? Hermano. Me partió en dos el bicho, ¿eh? Y eso que está 20 niveles más abajo que yo. A ver. Ah. No me acuerdo cómo era para los bichos estos. Son de piedra, fuego no le hace nada. Lo único que veo es Quen, que es de protección, pero... Oh, o si no es verdad, el aturdimiento. Claro. Tú puedes, mi niño. Vamos, niño. ¿Dónde coño estoy? Ah, vale. ¿Dónde está? Giddy up. Vale, claro, porque fui de aquí. Y es verdad, y me crucé con el pueblo aquello. Ugly bastard. Pero vamos a intentar a pasar de todo bicho. Exacto, nosotros habíamos ido por aquí. Y sí o sí nos vamos a cruzar con las hijaputas aquellas. Así que vamos a descubrir esto. Me desmonto. ¡Hostia! Sin querer hasta te golpeé. Mira, mira, niño. Vale, salió solo una. Porque la otra está por aquí. Pero porque me está jugando con Hard, loco. ¡Coño! ¿Me puedes poner? Ahora sí, ¿no? Perra. Vale. Que no son difíciles de matar, pero a veces como que se traban los comandos. Vale, ahora hard. Vamos a coger... Tesoro protegido. ¿Dónde estaba esto? Estaba por aquí.
¿Qué ha pasado? Dios. ¿Qué dices? ¿Pero por qué no la estoy golpeando? Si estaba ayer en el... casino. Cogemos esto, pero da igual. Hacemos así. Llamo esto. Llamo todo esto. Guardamos. Aquí. Vale, está guardada. Voy a ponerme Ken. Está para acá. Mira. ¡Hijo perra! Pero, me como toda tu bota. No entiendo por qué no me... No sé por qué no me esquiva haciendo el rol, tío. No tengo ni idea. Hace súper raro porque el esquivar es con... Sí. Tengo que volver a mirar. Vale. Ahora sí que vamos a hacer el principio. ¿Qué hace? Let's go. Tienen que arreglar a este caballo. Pero claro, un juego viejo que ya no van a arreglar nada. Tengo que comerme un pescado. ¿Puedes? Pero, ¿puedes ir a donde yo te digo, colega? No eres un barco, ¿sabes? No puedo navegar. Que a veces como que coge el camino que quiera y yo en plan, bro, te estoy conduciendo yo, déjame. Otro tesoro. Yo. No, niño, de una. ¿Qué dices? Toma, niño. Parece que por aquí nunca he pasado, ¿no? Porque tantos tesoros y... ¡Hostia! Menudo asco que me da ahí. Que son asquerosos los insectos aquí. Vale, 50 coronas. You know, Witcher,
Folk can say what they will. Ah, es un herbólogo este. I'll never forget what you did for us. Ah, esto, un herborista, no un herbólogo, lo siento. ¿Qué me ofrece? Got anything interesting? Le podría vender el anillo. Toma, niño. ¿Qué se hace con un anillo el colega? Rey de Mandrágora, qué guapo. ¿Tiene castañas? Ojo de cuervo lo llama, hostia, qué guapo. ¿Esto que son pétalos de algo? Pétalos del Ebro, pétalos de ginatia. Mojo verde. Qué guapo. No, no me sirve de nada. But thanks. Farewell. Vale, el caballo está ahí. Voy a ver lo que he pillado, porque he visto que tengo algo en armadura. Aborrecedora, esto sí que no lo tengo. A ver, no tiene nada de qué. Coraza de Magdeira. Qué horror, ¿no? Armadura de cazador de brujas. Que esta sí la tengo. Y pantalón de caballería. Son todo que puedo vender. Vale. Bro. Faster. Qué molestia me da el caballo, tío. O sea, amo sardinilla, pero es que es horrible de conducir. De verdad. No la soporto. Es que es una sensación... que me está atacando ahí. Es una sensación todo rara porque la estoy conduciendo, pero se nota en algún momento que no sé por qué, pero resiste a lo que le digo de hacer. Y es horrible. A long trek requires a fellowship. Not a couple one together. Coño, ¿y por qué me está mandando? Go, go. Let's go. Slower. Cosa muy loca en este juego que aún no entiendo. ¿Por qué me dice de ir de ahí allá si está para acá? Marica. Vale, vamos a hacer una cosa porque aquí... Vamos a volver aquí. Come on now. ¿Qué está pasando, güey? No entiendo nada. ¿Dónde está el campamento de antes? Move it. Vale. A ver. Paso de vosotros que sois bichos además me... ¿Pero qué hace? ¡Bro! Puto juego de los cojones a veces. No veo una... No entiendo nada. Por aquí, muchacho.
Pero ¿por qué te para? Vale, a ver. Take it Bájate. easy. Bájate, quitamos esto. Y vamos directo. Que me estaba empezando a tocar un poco los cojones, la verdad, ¿eh? Aquí. Vale. A ver. We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. Get out! Y aparece In con the las flesh. orejas, ¿sabes? Hail, Witcher. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws. Vale, soon. entonces estos parecen ser buenos. Tienen un... Me gusta el escudo, ¿eh? Me gusta. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac-Peyran and Palmerin de Lonful. Good to see you both. Been years. Be assured, Vale, we es un share your colega. joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. Oye, So está guapa, a it mí is me the best gusta. hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. Me gusta. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Vale, me parece bien. Ah, So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left Me the gustan path estos of dos wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Bueno. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. increíble. Hear Amanecer. that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Let's go. Bro, después de luchar contra aquella cosa en la historia, esto no me da miedo a mí ni de lejos, ¿sabes?
Si casi van con espada de madera, tío. Bro, ¿qué hace? Pero no salen, ¿o qué? Hark, contemptible curs! Qué guapa la armadura de estos dos. He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. No. Right, good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, Bro. wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says, Me gusta. Or what? or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, Estos ready son your arms. franceses. En garde. Giving you no choice. Ardan. Fucking bastard! Hostia. That's enough of that. A ver si tengo alguna poción. Y voy a reparar también el arma. ¿Cuánto me falta? 39. Pues voy a darle un 40, yo qué sé. Un 40. No entiendo por qué no están recargadas, suelen... ¿Vale? Not good. Coño. Ahí.
Ah, mátalo, coño. Ahí. Nice, perfect. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. ¿Puedo venir con Come, vosotros? Geralt. It's time we delivered our message. Oh shit. Sí que voy con ellos. Nice. Lo que no he recogido nada del suelo. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Ok. O sea que necesitan nuestra ayuda. Shall you answer her call? Sí, coño. Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. And we'll make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Vale, oye. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. What kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. A ver qué nos presenta. 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold. Son todo diferente, loco. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Uf. A ver, algún espíritu o algo así. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town No creo que sea un square, and vampiro, killed him porque there. tiene que ser una bestia saw, no específica heard, para a este thing. DLC. Un We have vampiro no sería fear muy of tal. creatures against which sword and shield protect, but of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. No deja traza. No deja traza, será algún espíritu o algún rollo así. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Plan, Many have nada de tried. corpóreo a lo mejor. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. Vale, es It's like a inteligente. ghost. An experienced Yeah. tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you.
Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. Bueno, eso puede ser una trampa Beast buena. could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Vale. Vamos a acertarlo, coño. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent. We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ah, then post haste to Toussaint. To Toussaint. No, pues otro sitio para visitar, qué guapo. Oye, me gusta. Otro cacho de mapa que tenemos. No quiero eso para mi caballo, por favor. Quiero eso para Sardinilla, gracias. A ver. Veo cositas en plan estilo gótico. I like it. I like it. I love it. Esto creo que va a tardar bastante en cargarse porque es mapa nuevo. Va a ser un sitio que podamos visitar cuando queramos, como Velen y Skellige y toda esta movida. ¿O será solo para el DLC? A ver. Tú puedes, niño. Let's go. Tunca, tunca, tunca. Que ahí en los dibujos había algo así con alas, con una cara sin ojos, pero con un montón de dientes, así súper alargado el cuerpo, una especie de Slenderman con alas. Todo raro, ¿sabes? A ver. You can do it. PS4. Oh shit. Qué bonito. Ya me gusta. Se ve súper saturado todo. Qué guay. Toussaint, the land of Toussaint. love and light. Tierra del amor y el vino. Qué bonito, por favor. You will find Beauclair has changed some these past years. Beauclair es la ciudad. Toma, niño. Y así empieza. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. Pintoresco. This I pledge on the heron. La garza. ¿Qué es la garza? ¿Lo descubriremos? ¿Qué le pasa? What? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es ese bicho? Toma, niño. Hostia, me gusta ese bicho. ¿Es un golem o algo así? No, un golem no, sino un cíclope. No, pobre caballo. Parece así un... Porque me abrió lo del alquiler. Ah, vale. Goliath, buscando el sur. Vale, let's go. Hostia, menuda.
¿Qué dices? No, estoy jugando como el culo, lo siento mucho. No. Vale. Qué guapo el Goliath. Lo que he jugado como el culo, single-handed, none too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. Oh. Sí, un gigante. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed Necesito ver cómo es el rol, porque no me lo Guillaume's hace. hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. No, que va, esto me lo quedo. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Okay. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. Vale. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Entiendo. Pues vamos a leer del Goliath. Y se queda sin cabeza, ¿eh? Está muy guapo esa mierda. Bestiario. La bestia de Bosiliat. A los testigos oculares de ataques macabros siempre les resulta difícil describir a los monstruos en cuestión. Vale, es una bestia. Qué raro que sea una bestia, ¿no? La mayoría de dichas bestias se mueven rápidamente y atacan por la noche. Los testigos están aterrorizados y su única preocupación suele ser correr para salvar la vida. A consecuencia de ello, los brujos no tienen idea de qué tipo de criatura se enfrentan hasta que descubren algún rastro o algo que les permita establecer alguna hipótesis. Tal fue el caso con la bestia que atormentaba a Volclair. Geralt sabía que estaba muriendo gente y que el monstruo era escurridizo y diabólicamente inteligente. Aparte de eso, todo lo que escuchó era claramente producto de la imaginación alimentada por el miedo que provocaba el peligroso depredador. Híbrido. ¿Está en híbrido? No. Ogroide. Goliath. Según dice la leyenda, hubo un tiempo en el que el Goliath fue un caballero que quebrantó su voto caballeresco, por lo que fue castigado por la Dama del Lago. Fue transformado en un gigante y huyó a las montañas, de las que descendía hacia las tierras bajas varias veces al año.
cuando sentía la punzada del hambre. Se desconoce cuánto hay de cierto en esta leyenda, pero lo que es un hecho indudable es que este peligroso gigante había matado y devorado a muchos pastores y ovejas, y que las gobernantas lo nombraban para atemorizar a los niños si no se comían las verduras. Aunque se lo consideraba una bestia salvaje e irracional, Goliat usaba herramientas sencillas y cualquier objeto podía convertirse en un arma mortífera en sus poderosas manos. Cuando se enfrentó a Geralt, Goliat blandía una rueda de molino y cada golpe era verdaderamente aplastante. Por suerte, el brujo ya tenía experiencia sobrada matando a gigantes y también acabó enseguida con Goliat. Bueno, enseguida. Con la inestimable ayuda de los 3 caballeros, Milton de Perietán, Palmerín de Laufal y con no sé qué Lafán. ¡Ah! ¿Hermano? ¿Son humanos? ¿Hermano o que salen del mismo sitio? Vale, necesito ver los comandos, opciones, juego. No, ajuste de controles. Solo comando, pulsar L3. Yo quiero ver los comandos, en plan, la lista de comandos. Miren qué bonito. Trofeo de Goliat. A ver el trofeo de Goliat que hace. Ah, 5% de... Bueno, lo vamos a poner. Ah, no puedo entrar. Pobre caballo. ¡Oh! Espada. Espada de acero de la Guardia Ducal de Tauzón. Hace menos, pero la quiero. Gracias. Me recuerda a la Toscana. Brave kid, Guillaume. Farmerin oversaw his upbringing. Guillaume is his kid. De Assassin's Creed. Qué bonito. Y la musiquita. Me encanta. Sí, es muy mar Mediterráneo y todas estas cosas. Qué guay. La música. Can't get used to the way you knights talk. Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. Posada de When we Gallotril. appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Qué guay, loco. Usa tu sentido de brujo para explorar la orilla. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Pescado para mí. Orange. Nice. Vale, aquí hay una marca. Hobnailed boots. Multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Got guests. Careful. ¡Hostia! Son estos, los bichos. Son rollo humanoide. How long are you gonna make me wait?
No, 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 no. Espinoso se llama. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Oh, espera, espera. Primero que todo tengo que ver qué dejan. Piel de necro... ¡Ah, son necrófagos! Ok. Sí, tiene sentido porque están en el agua. Pero sigo sin entender por qué no me deja esquivar con el rol, tío. Me está molestando mucho. Porque no puedo esquivar bien. Me hace solo la esquivada rápida. Y no entiendo. 44%, pues le vamos a poner... A ver... Es que en serio, quiero esquivar bien, pero no sé por qué. A ver, voy a mirar porque en el juego no hay como un listado de comandos. Entonces, a ver. Que claro, me gustaría hacer el rol. Porque solo me está haciendo el dodge, pero no es rol. Comando. No, comando no. Aquí. No, mi niño, ¿qué hace? A ver. No, PC no. Vale, aquí. No, swinging tampoco. Combat, ahí. ¡Ah! ¡Coño! ¿Es mantener X? ¿En serio? Loco, no sabía. O sea, no me acordaba. Os lo juro que mantener X me parecía todo raro. Bueno. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Vale. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Ah, no. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Botaron el... Vale, voy a equiparme esto, por si acaso.
Pañuelo. Bro. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. Okay. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen. Which direction they took. We should ask there. ¿Y eran guardia de seguro? ¿Y no otras personas? A lo mejor. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet. Of the day a quartered corpse was pulled from the river. Qué buena historia para contarle a un niño, ¿no? One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. DLC. To you? Me encanta. It cannot be. Ay, qué guapo. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. Vale. Pues este tiene que... Nuestro colega nos deja porque tiene que volver a... Return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Me hace mucha gracia cómo habla, tío. Está muy gracioso. Tendremos que subir por aquí, ¿no? Hay que seguirlo sí o sí a él. So, once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomred's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Killer from the north, they say. What? If no lad's brave enough? Of course we have. Bravery's not enough against the beast. Scared me frightened of ours. Okay. By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. No. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt.
A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchery trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Vale. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw... a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town, fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. Es que no puede ser nada marino tampoco. The parts were so tangled up in my nets. Porque están I las was forced to bestias. cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? ¿Quién es eso? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. Me encanta como es en italiano. They've turned his cellar into a morgue. He'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, Y él se dio his cuenta que vineyard was máquina. auctioned off. ¿Quién es Who esta? was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying Siempre, from the old siempre paths. Dios está entre medio para ellos. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher Codswell. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the Vamos a beast? escucharlo todo. Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Qué raro, Thanks for ¿no? the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Vale. Just follow the road and you'll arrive. Vale, Not perfecto. coming with? Oh yeah. Duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. Qué máquina. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Me encanta. Vale, entonces.
Gottfried y el caballero del ajedrez. Había llegado el último día del torneo y ya estaba claro que Gottfried se enfrentaría al misterioso caballero del ajedrez en la justa. Gottfried era el campeón del ducado en aquel tiempo, de modo que todos contaban con su victoria. Nadie sabía nada del caballero del ajedrez, excepto que había venido del sur ataviado con su armadura oscura y llevando un escudo de 64 cuadros blanco y negro. Cuando el heraldo dio la señal con la trompeta, los caballeros cargaron uno contra el otro. La lanza de Gottfried se hizo pedazo contra el escudo del caballero del ajedrez, y este se balanceó sobre la silla de montar. Ningún simple mortal habría sobrevivido a un golpe semejante, pero el caballero del ajedrez no se cayó desde el caballo. En su lugar, en la siguiente pasada, aceptó un golpe que derribó a Gottfried. El vencedor se aproximó a su enemigo derrotado, le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse. Antes de que el heraldo pudiera anunciar su victoria, el caballero se quitó el yelmo y todos contemplaron que sus ojos eran brasa y su rostro ceniza quemado. He venido desde una época lejana para recordaros el valor de la humildad, una virtud olvidada hace mucho tiempo. Mi nombre fue consumido por fuego de dragón, cuando perecí, víctima de mi propio orgullo. Después de pronunciar estas palabras, el caballero del ajedrez se marchó al galope. Nadie lo detuvo, pero todos han seguido repitiendo su advertencia hasta nuestros días. ¡Qué guapo! Oye, mola. Notas desgastadas y borrosas de no sé qué acerca del brujo Elgar. Vale, no, esto es... Habitación de la duquesa. No, no quiero seguir esto. What's in the works today? Swilling wine, rolling in the hay? No, no quería pagártela. A ver, ¿qué tiene? Normally I'd encourage you to try our famed fisherman's chout. But alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? No. Parsley for thyme? Huh? Your Nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you know nothing. Me encanta. Got any gossip? Fishermen talking about anything interesting? Yes, about a Nordling who would replace crayfish with pike. Ask a serious question. And the tactless one. I do not eavesdrop on my clients, and I certainly don't repeat anything I chance to. Vale, ok, entendible. No pasa nada. Show me what you got in stock. Oh, un montón de cartas. Tienes croissants. Tienes croissants. No me lo creo. Flamiche. Croissant de miel. Riletés de cerdo. Ay, qué guapo. Paté de hígado de pollo. Tarta de pescado. Camembert. Soufflé de chocolate. Brioche. Sopa de cebollas. ¡Qué guapo! ¡Ay, me encanta! Baguette y queso. ¡Ah! ¡Qué hambre tengo ahora, loco! Aunque no juegue, se las quiero comprar todas. En plan, todas las que no tengo.
Qué guay. Baguette con paté de pescado. Tarta tatín. Buey a la entendí burundanga. Borgoñona. ¡Qué guapo! ¡Me encanta! Thanks. So long. Yo quiero ver si encuentro de eso en plan... No. Glamour. Petaca. Qué guapo. Anuncio. Techo en condiciones, chicas encantadoras a buenos precios, búscame la taberna. Esto. El gran torneo de Volclair. Que yo no hago los torneos. Aviso de Camalergo Ducal. A todos los caballeros andantes y héroes diversos. El ducado os necesita. Requerimos vuestra ayuda. Generosas recompensas os espera. Más información en la oficina del camarero no sé qué. Contrato para brujos. Escolta de caravana. A la atención de un brujo o brujo. El gremio de toneleros de Volclair busca a un individuo o individuos dispuestos a escoltar un convoy de mercaderes a través de unas zonas amenazadas por el gran terror blanco. Gastón Legaf puede proporcionar más información al respecto en el campamento de mercaderes situado en los bosques al norte del viñedo Coronata. Más mi plan, no sé qué, no sé cuánto. Anuncio de la oficina del Procurador General para lograr tu son. Por la presente, la oficina del Procurador General anuncia la celebración de una subasta directa limitada en relación con la venta de un inmueble urbanizado y las tierras agrícolas colindantes ubicadas en la región del bosque de Coroberta, que han pasado a propiedad del aradio ducal debido a que su anterior propietario, el conde Sespi, se fue del mundo sin dejar heredero. Lugar sin descubrir, literalmente se llama. Vale. No, tenemos un montón de rollo ya. A ver. Ve al lugar donde se reúne la subasta, reúnete con los mercaderes del campamento. 46-37. That's it, Roach. Faster. Quiero explorar, tío. Es que está súper guay. Mira los molinos. Es que una mezcla entre Italia, Holanda y Francia. Hasta donde he visto. Está muy guay. Quiero que Geralt viva aquí, por favor. Y gracias. No, lo siento. No era mi intención. El caballo hace lo que quiere. Vermito. Faster. No. Hey there. No, lo siento. No quería... No, coño. Quiero hablar con el comerciante, no asustarlo. Greetings, traveler. Have you any needs? Pues la verdad que quiero ver lo que venden aquí. Antorcha. Solución para tinte. Aceite, no. Nada nuevo, en verdad. Bueno, te puedo vender la armadura. No puedo comprar esto. Bueno, no pasa nada.
So long. Good luck on the path. Muchas gracias. Pero si no te hice nada, muchacho. Voto de la Guardia Ducal de Tuzón. A ver cómo es. Prefiero los míos. That's it, Roach. Quiero que me salga una fuente de Plegmundo. Quiero que me salga una lucha para probar el rol. I placed the first bid. But I made the best offer. Mademoiselle, monsieur. Joder. Ahí está la subasta. For 4 generations. That is how long my family has been producing wine. Producing plonk unfit to drink, you mean? Which is exactly why you should sell Belgat to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgard currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of you is out of the question. Okay. Well, Happy? This is your fault. Mine? You're deranged, woman. Hark, good folk! Be it known, Batilda de Vermentino is a cursed, spiteful Por la lunatic. cara, ¿sabes? Doesn't look cursed to me. Just really, really angry. Ticked her off quite a bit, you have. Truly, how would you know? A shrew tamer, are you? En verdad lo sé todo sobre las mujeres. A connoisseur. I see we speak the same tongue. So tell me, the swords, you merely wear them to intimidate? No, la utilizo Or de do you verdad, bro. actually use them? Tools of my trade. I'm a witcher. Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard. Belgard. Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me until I settle my troubles at home, at Coronata. Qué feo es este nota. Parece que está enfermo. It's botched in more ways than one. The herbarium, infested with monsters. My steward gone missing, with an entire transport of wine. And someone's abducted my herbalist. Oye. A lot of bad luck for one little vineyard. If you ask me, it's that Matilda, her handiwork. A sugar-sweet face, a temper sharp as horseradish. So will you help? No es gratis. Good look El into trabajo. it, but not for free. That goes without saying. What is your rate? Son... pues yo te voy a pedir 800. Could you not reduce it a shave? Could you not reduce it a shave? No. Could you not reduce it a shave? Joder. 80. Y 5. Could you not reduce it Ya a está, shave? muchacho. That sounds fair. Joder. Sure sounds like Me lo work for a bajó witcher. mucho, ¿eh? Yeah, I'll help. I am really, truly grateful. Thank you. My vineyard lies east of here. You're sure to find it. Now forgive me. I must talk to that quill pusher. I might win him over yet. Vale, y esta misión me abrió otras misiones. Quiero hablar con Matilda. ¿Qué le pasa? Psst. You're a witcher, yes? I heard you talking to that oafish ogre Leo. Disgusting man. The worst sort. Qué mirada galante, hermano. Parece que tiene la peste, bro. The fair face, then reveals a coal black heart. But that's all besides the point. Esta es I italiana, fijo. stopped you
Because I want to buy Belgard too. Alas, things are rotten at my own vineyard, Vermentino. Strange coincidence. No coincidence. I am certain Liam's thrown a stick in my spokes. Several sticks. My cooper and blacksmith both have mysteriously vanished. Yo voy a ayudar primero a la chica. And strange things are afoot on Pheasant Hill. The list goes on, but the crux is one. I must solve my problems at Vermentino if I'm to stand any chance of acquiring Belgard. Would you help me before you help Liam? I'm willing to pay more than he's offered you. Pues mira, a mí, yo ya tenía pensado ayudarte a ti, pero si me paga además, mira, a él le dije 760, a ti te dijo 860. Fine. Settled. Increíble. I can help. At least try. 100 más. You've no idea how much that means to me. My vineyard lies due west. Es que el otro no me gusta, ¿eh? Ya con lo de la mujer y tal. I must make certain Liam does not pull some stunt while my back is turned. Gotcha. Farewell. Vale. Y aquí se nos abrieron más misiones secundarias. Renuevo de campamento. Vale. Esto es lo de la piba. Yo sinceramente me la pela del pibe. La muchacha, el caballo se paró ahí. You shan't find anything better in all Nothing to see here. Move along. Vale, ahora sí. Run, Roach. Nice. I stock the larder of the Duchessa herself. When I was a young man, we had heroes. Vale. Que quiero... Quiero explorar un poco. Ya hago esta misión. Que miren qué bonito. Hago esta misión y luego hacemos la principal. Just wonderful. Pero ¿por qué no puedo hacer rol? No puedo hacer rol. Ah, vale, ahora sí. Es que no es mantener pulsado. Tras la huella de Levodia del tercer grupo. Smashed bones. Damn, it was strong. Damn, ripped to shreds. Deep prints.
blood. Just trying to get away. Hostia, qué Cabrón, ya no sé jugar a este juego, tío. ¿Qué dice? Estaba esquivando. Hay monstruos nuevos, me gusta. Me gusta que sean así más complicadillos, pero estoy jugando como el culo, no sé por qué. Engalana el viñeto que te ha regalado Ana Henrietta. Compra una piedra. ¿Me va a regalar un viñeto? ¿Voy a tener en mi casa? Ya está, ya está. Me encanta. Quiero ir a mi casa, pero claro, supongo que sea... Habrá que volver a hacer esto de la casa, espero que no. Vale. Vale, vamos a hacer la misión principal. Sweat dripping down my bum furrow. Patrolling on an empty stomach. Oh, dreadful. Ya haremos la secundaria. Pero me gustó ese bicho, ¿eh? Estaba guapo que te caga. Damn, you're ugly. Hostia, un oso, ¿vale? Vale, hay oso aquí también. Miren qué bonito. Nuevo indicador. Entrada. Contrato de viticultor. Es que hay un montón de cosas por el camino, tío. Hostia, perdón. Molino de viento de Dulcinea.
¿Esto será corvo blanco? No. Ah, no, aquí es donde hemos llegado antes. Come on, Roach. Sounds of a fight. Have to hurry. Faster. Whoa there, Roach. ¿Qué ha pasado aquí? Bro, ¿qué ha pasado? Damn it. Killer must still be here. Hostia, el bicho a lo mejor. Busted ribs, blood from the ears. Took a solid hit. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Massacred by a vampire. Exacto. Not an Ekimara, though. Or a Flitter. Bruxa. Gotta be. Killed with a single blow. Lamias. A ver. No, alquimia no. In the cellar, gotta be. Claw wounds from 5 separate claws, spread of a small human hand. Revermuck carried the body in his cart. Ok. ¿Algo más que...? No, pero esto ya lo Attacker vi. had no trouble Ah, no. knocking over the cart. Algo más que tenga que ver aquí, ¿no? Footprints. Small, bare feet. Lead deeper into the cellar. Fell down the stairs, broke his neck. Hurled against the wall with great force. Took a lot of strength to batter this down. Used this to batter down the grate. A ver. Oh shit. ¡Es la piba! You. Saw you at the inn. Hostia, es la I know piba. what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. What the fuck? ¡Tetas! We don't have to fight. Pero es un monstruo. You are wrong. ¿Será ella el monstruo? Toma, niño, encerrado I dentro de un cannot vampiro. let you leave. ¡Qué asco, por favor! Espera. Creo que tengo un... Creo que tengo pociones para... Para vampiros, si no me equivoco. Esto.
Vale, creo que Gwen. Vale. Vale. Hostia, ¿en serio me cogió? ¡Hostia! ¡Hija de puta! Vale, murió. Killed all these men to get to the body. What was she doing at the table, though? Examinar. ¿Qué? Stinks. Horrible. Horrible la señora. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Vale, entonces era otro vampiro, a lo mejor. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Bolsa llena de florines. Guardian florins, from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Vale. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Quiero leer lo de Lamia también. A spare? De repuesto, dice. The victims. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. Pero tiene How's uñas this la mano. possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Hostia. Or Que of se their está limbs moviendo. seeming completely alive after so much time. Cógele de la mano, que a lo mejor Examine se the siente tissue solo. more closely later. Might learn something. Hostia, y se guarda... Tiene una mano que le está agarrando el culo. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions. No Exacto, answers so estaba far. pensando lo mismo, muchas preguntas, ¿eh? I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Vamos a ver lo que me dice de la Lamia. Maldito. No, estaba en vampiro. Vampiro. La Lamia de Corvo Blanco. Bianco. La Lamia que Geralt encontró y mató en defensa propia en Corvo Bianco difería bastante del resto de criaturas de su especie. En primer lugar, era más inteligente, capaz incluso de articular palabras en lengua humana sin mucha dificultad. Además, esta Lamia estaba pinchada con la bestia, el misterioso asesino que merodeaba a Bucler en aquel momento. A Geralt le resultó todo un desafío luchar contra ella, al igual que las otras Lamias. Esta poseía una fuerza y una velocidad muy por encima de las de cualquier humano. Podía hacerse invisible y atacar con una onda sónica. Como es costumbre en los vampiros, su intención era succionar la sangre de su víctima. Esto significaba que la típica defensa ante esta criatura, la poción sangre negra, era un arma eficaz contra ella, así que como la bomba polvo lunar y naturalmente la fiable espada
de plata de brujo. Vale, esta es la lamia que hemos matado y esta en general son las lamias. Si tienes que atravesar un bosque, aléjate de cualquier lugar donde puedas oír los trinos de varios pájaros al mismo tiempo. Ese sonido significa que estás adentrándote en el territorio de una lamia y que tu vida depende de un hilo. Afortunadamente para todos nosotros, las lamias son criaturas poco comunes. Muchas viven apartadas de los núcleos de población, pues su principal preocupación es su propia seguridad y utilizan como guarida lugares donde no puedan cogerla por sorpresa. Las que deciden vivir cerca de los hombres evitan las multitudes y emergen de su refugio solo por la noche. Cuando lo hacen, uno podría confundirla con viajeras apuradas que se apresuran por llegar a su alojamiento nocturno, aunque hay sutiles detalles que las delatan. Su estrecho vínculo con los pájaros, sus voces chillonas y la vertiginosa velocidad de sus movimientos. Las lamias son mucho más veloces y fuertes que los humanos, pero su recurso más importante es la capacidad de hacerse invisible. Las lamias pueden desplazarse de un sitio a otro en un abrir y cerrar de ojos, y puesto que tienen la capacidad de hacerse invisible, pueden confundir a sus enemigos con facilidad y atacarlo de improviso o por la retaguardia. Así pues, la bomba polvo lunar resulta de gran ayuda cuando se lucha contra este tipo de vampiros, aunque no pueden contrarrestar la invisibilidad de la lamia por completo. Hace más fácil seguir las pistas de su movimiento. Impregnar generosamente la espada con aceite para vampiros es también una ayuda eficaz cuando se lucha contra este tipo de monstruos. Las lamias utilizan su afilada garra para atacar y pueden acabar fácilmente con las defensas de un enemigo asestándole una lluvia de golpes desde todas direcciones. Intentarán morder a su víctima y beberse su sangre cuando ésta se encuentre débil, por lo que todo un brujo que espere encontrarse con uno de estos monstruos debería ingerir antes una dosis de la poción sangre negra. Ah, vale. Las lamias también son conocidas por sus ataques sónicos que pueden derribar y aturdir a sus presas. Qué guapo. A ver si por aquí hay cosas que puedo saquear exactamente. Por aquí nada. Así que vamos a salir. Quiero ir por el otro lado. Por aquí, a ver qué hay. Ah, no hay nada. Está cerrado simplemente. Vale. No, coño, no va a salir. Hay una puerta aquí. Está cerrada. Vamos a ir caminando porque está estrecha la carretera y está cerca. Hostia, el torneo. En verdad. Campo del torneo. Vale, estoy viendo bajona, voy a guardar por si acaso. Qué guay, rodeado de niños. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Pomerine, what about the story of Ritik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? No,
Sí, la virtud siempre gana. No, gana el más fuerte, no siempre, pero más vale ser bueno. Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmer and Story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that questions. Ben Her Clair. Knight and Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in Veremos time al to speak caballero with del her ajedrez. before the spectacle begins. A lo mejor. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. ¡Hostia! ¡Qué wea esa! Someone's gonna fight a Shaelmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Ay. Pobre bicho. Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? Pity a monster. You, a witcher. I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. No knight will gain any glory from this. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Ay, mi madre. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Pobre bicho. Let's go. Me da penita, la verdad. A ver qué tipo de bestia es un Sherman. Parece como una rata gigante. Qué guapa la espada. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. Como niño. ¿Y ella cómo? Tiene un ojo ciego, parece. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Oh. Niño, qué asco de bicho. A ver. Lo siento por el bicho. Got a bad feeling about this. No, no me gusta. Me estaba gustando este sitio. Damn it. We have to help him. Mi madre, qué lento. Vale, ok. Voy a intentar tranquilizarlo. Alas, for Nightling, the beast heaved its vas a hacer nada. let loose a roar and knocked him to earth. And down came the winter in one mighty pound. Give fight to the beast, its plans confound. Pero parece que lo tranquilizo y se pone a dormir. Solo por delante. No, pero me da cosita, no lo quiero matar. ¡Hostia! The fate of the beast has been weighed by the gods.
Va a morir, The witch's life was snuffed. All our hopes, alas, had turned to dust. Waited till the time was true, then worlds danced and spun, struck the monster at full. Like a bow who leaps at the love's first spurt, so the witch of war, Selma, that is foul heart. Se va a morir, Alas, Hermione lies prostrate. He has breathed his last breath. Avenging witcher, fight bravely unto death. Ha muerto Palmen. ¿Yo qué quiere que haga? Belly, Selma's cries ring aloud. Transforms into jelly. Murió solo. No le hice nada. Ay, el Palmerin este. Se nos murió el colega. The Selma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. ¿Se habrá muerto de verdad? Master Geralt, do what you must. Finish the deed! It suffered enough. Exacto. The monster lies slain! The El fight pobre. is done! Praised be the victors! Ah, no, vale, está vivo el señor. Simplemente no nos podía ayudar. I'm not as nimble as in my younger years. No te preocupes. Me parecía raro que se muriese. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Esta es la duquesa, ¿no? We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished. Ah, no, sí, tiene los ojos bien. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full-plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. Okay. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But whatever could he be?
Come, we must find him. Ay, pobre el bicho. Pero yo quiero recoger lo que me lootea ese bicho, por favor. ¿Qué quiero saber? Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Pues no me ha acompañado nadie. Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. Vale. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Mi madre. Señor. Qué cruel esta señora, ¿no? O sea, cruel no, cruenta. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. ¿Y este señor? Your Grace. Witcher. Hola. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Nope. Was it the beast? No. But tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast Ni de coña, hermano. Si era un vampiro de aquello, o peor. I've no doubt about it. Ya verá cómo te quedas muerto en 2 segundos. We settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? A ver, la leyenda así. Yes, Your Grace. The law of surprise. Time-honored. We shall be candid. The surprises we encounter on a daily basis would be of no value to one such as you. What awaits at the palace are edicts to sign and portraits of suitors from far-off lands. I fear you would find little use for either. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. Hostia! You will doubtless consider this adequate. Todo Corvo Bianco! Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Nos dejan el viñeto Lovely, ahora. generous gesture, Your Grace. But, Bianco, isn't it the Duchy's temporary morgue? Bueno. Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Escritura de propiedad de Corvo Bianco, que es present nuestra. minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Second murder. Tell me what you know. In the city, there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Okay. Criminals fear the beast? Telling in a way.
you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Ramón. Do you believe Vale, me, español Anatole? también. Not hands, but claws. Todo el killed Mediterráneo, Ramon. básicamente. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon de Lac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Our father. Trouble to make O sea, him el look colega ridiculous. este... Maybe revenge was the Damian, motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, Del Hampa. but no one Otra ever came droga, ¿será? forth with concrete proof of any misdoings. Coño. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. Crespi. He was famed once for his many glorious tournament victories. Vale. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. Okay. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his El que fellow desapareció, feastgoers es verdad. noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. Vale. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So Es it seems. inteligente. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if the... Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? Honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Okay. ¿Por qué esas virtudes? 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. La Dama del Lago. How we truly came to espouse them, none remember. La misma del In Goliath. Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Okay. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Me gusta Can't como discount piensa the este theory if hombre. it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens.
Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Oh... They were a team? They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Tiene huevo esta señora, me gusta. Ready our horses. Caballos. Parecía que estaba diciendo los caballos de traerse solos, ¿sabes? Mira, mi niño, vete para acá. ¿Qué ha pasado? Hostia. Your Grace. Toma, niño. A tomar por saco. Bueno. Qué hijo de puta, tío. Me encanta. What the hell? Why, I said... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. No se arruguéis. Me gusta esta señora. Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! ¿Qué hace, muchacho? ¿Será solo un NPC? Es que tenía una mirada extraña de esa persona. O de esa cosa. Los artesanos pueden quitar runas y mejorar los objetos. No sé por qué leí eso, en verdad. Fue. Sí. Pues, vamos a ver. Your Grace seems right at home in the saddle. Hogar de su hogar. La bestia de Duzón. Vale, tengo que leerla. Hay algunas veces como que... Palacio de Bucler. Que la luz se traba un poco. Hurry. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. ¿Y qué vas a hacer para romper la regla? Decir, mírame, niño. Ya está, dime todo.
On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. Vale. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. Vale. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around, over there, look. Ah, está ahí. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Dame, niño. Axia. Fiorano of the 1290 vintage. I do encourage you to try it. Ah, quítense, coño. If one were to call a state courageous or cowardly, what other part of the state would one have to find? But this is not a true unicorn. Vale. Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Pero dale con Axia. Unicornio, me encanta como... Come on, stay calm. No se va a meter en un... Calm down. Easy now. Ah, vale. Pista del cuerno de unicornio. Well, that's hardly fair. Flagrant cheating is what it is. Sirs, we must teach this scamp some proper sportsmanship. Listen, I didn't break any rules. True. He won fair and square. We were unlucky, that's all. We must try to grab the next clue. A ver, tampoco le quería dar de hostia a esto, a ver, son simplemente tontos. No le veo mucho rollo, son tontos y ya está. Golden fish should be easy to spot once I'm under. Qué bonito, se ve todo. Did someone just not counter to the rules? Who is that man? That is not. It will not do. ¿Esto qué es? Toffee. Pez dorado.
¿Ya lo he encontrado? Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept the thee cast upon us your merciful eye and bear before us. ¿Quién es este? As the moon is heavenly course doth trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Toma, ni. Hasta luego. Goodbye. A key. Why, you bomb-botched wretch! This is an outrage. Llorando, ¿sabes? Me encanta. Está muy bonita toda la decoración de este mapa. Me gusta la ambientación. El unicornio entre... Me encanta el unicornio entre comillas, ¿sabes? Ay, qué guay. Está muy graciosa la cosa. What's new? But your grace. No buts. If you please, your grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Comienzo como el invierno, vale, frío, con un grito ahogado, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano. La despensa del palacio. Cueva no creo, es frío. No tengo ni idea de dónde es ese conde Milton. Nada, va a ser en un sitio estrecho. Comienzo como el verano. Comienzo como el invierno, como un grito ahogado. Pero acabo siendo duradero como un ratón en verano. A ver, invernadero hace rima con duradero. Un invernadero tiene sentido, porque claro, los invernaderos sirven, o sea, está todo creo que es invernadero. Let's see. Grown with ease gives us green, right? And mouse with the head of hard cheese. Greenhouse. You're a genius. Several greenhouses in the gardens, indeed, but only one with blocks, the key to which looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. A la primera, toma, niño. Una cueva era muy ñe. La despensa podría ser también, porque la despensa coge comida para guardarla en el invierno, pero dura hasta verano, podría ser. Ella, modelo. Qué máquina. Ahora es cuando no es aquí. Hostia, si es aquí. ¡Ah! ¡Lo mató! ¡No! Toma, niño. What the butch? ¡Qué guapo! Dale, Geralt.
Persíguelo. Hostia, qué guapo el señor este. Lo perdiste. Pero increíble la secuencia. Ay. Ciudad alta. No creo que vayamos a matarla ahora, sinceramente. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. Vale, I do subí la not know mano. you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? Hostia, a lo You've mejor killed era su 4 novia. innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Yo ninguno. I don't kill innocents. Murderers, though, you bet. I'll soon be done. I've but one left. And you, should you not stand down. And once you're done, intend to leave? Go kill somewhere else? No. I intend to live. Happily ever after. ¡Qué feo eres! Espera, cuidado con eso. Espera un momento. Que yo no estoy listo. No, se regeneró el hijo de puta. Vale, no lo podía matar a lo mejor. Es que me parecía raro que pudiese matarlo ahora que termina enseguida el DLC, ¿no?
You want to stay where you are. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. Otro vampiro. No, he's my friend. Hostia. Ahora entiendo por qué es vino y sangre y vino. Yes, Geralt, it's me. Regis? You all right? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. ¿Tener un amigo vampiro? What? At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened, it was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? Oh. How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... how would you humans put it? More bestial than I am. Vale, este entonces es un... I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Vale, okay. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Dettlaff, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Oh. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Dettlaff an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Wilberforce melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. Oh. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries.
It's precisely what renders it so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Okay. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Dettlaff doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted and venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Dettlaff is no monster. No, la verdad que me convenció ya. O sea, no hace falta que me convenzca más. Stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I'd prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Oh shit, qué guapo se ve, Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Claro que encima es un colega nuestro. Pero si encontramos pruebas de que hayan hecho algo chungo, pues supongo que no estará mal. Informe de compra. Poco acaso. Pues vamos a hacer alguna misión secundaria. Por ejemplo. Vamos a ver nuestra casa.
Oh shit. Una misión. Una misión. Sir! Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Es un niño. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Vale. I felt this matter could prove of some importance to you. Thus I dispatched this letter without delay. Era Jenny. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. Oh. The professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. What will the morrow bring? Ooh! Out of my way! Tablón de anuncio. Gran plaza. Me dio curiosidad. Aquí va el caballo. Sardinilla, aquí. Let's go. Vale. Vamos a ver nuestra casa. Finca Corvo Bianco. Tenemos una finca. Qué guay. Welcome home, sir. I am Barnabas Basilfauti. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corvo Bianco. I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history.
Know who owned it before me? Baron Rossel. Ah, Who went bankrupt, vale, forcing him to sell the estate to the vale. Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Kedweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them Me to his encanta. wine. Él no and puede delight beber, in the fact hace that fiesta at para least ver a sus colegas someone could emborracharse. enjoy it. Ese sí que es un It's the amigo. sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Ok, donde tú quieras, mi niño. ¿Tengo que seguirlo literal o serán escenas? No, son escenas, vale. Behold, sir, your estate in all its splendor. Me gusta, tranquilita. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Ok. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Nice. Great-aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to major domo. She dragged the rest of the family up the same path. Okay. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Vale, nice ok. of her. Not the most sightly part of the estate, I Vale, admit, no tengo que pagar but nada. I think Increíble. it's worthwhile for you as master of the Imagínate. domain to know where the Y help tienes que stands. trabajar para mantener a toda esta peña tal. Sería una mecánica interesante. Pero claro, después yo creo que te quedas sin casa. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. Seguramente habrá que hacer reformas con oro, en plan... Down below lies your vineyard, where we grow a strain Oh, of esto! Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, Me encanta, plum, sigue a tu and mayordomo. cinnamon notes. Marvelous. I have to try it one of these days. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled. Hostia, qué guapo, llenarlo There's de a vino. tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. Bueno, The murió entre festivities vino. were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs.
To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Toma, Mountains niño. and began Imagínate, preaching chiquita the pedra wisdoms que of tenía en la the cabeza al nota. Estaba borrachísimo. You'll smell the soiled armor at once. Ahorita está grande la finca, ¿eh? Mira, hay un par de aguacateros, tal. Nina kept a garden. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Me gusta. Yo sería increíble que hicieran un juego en tercera persona, pero gestional. Madame Sería interesante. Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs No sé here. si existe. One might say their aroma still Solo hangs in the gestional, sabe que no You're pase quite the nada más. romantic, Barnabas Basil. Follow me, please. No creo que exista. O no me suena. Tío, me encanta porque la música me recuerda, que ya lo he dicho, a Assassin's Creed 2. Todas las veces que escucho la canción de la familia de Ezio, me pongo a llorar. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Okay. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Here is the hero we can afford. Y ya está, eso es nuestra Witcher, casa. open the unbeliever's eyes. This one around here, full time. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess. Ya, entendido. Unmade while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Follow me, please. Me cae bien este señor. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it. A certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Yeah. And welcome inside. Bueno, por dentro, a ver, es más grande por fuera que por On the left dentro. is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Okay. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. Bueno, primero habrá que reestructurarla toda, ¿no? Antes de decorarla. Corfobianco is a beautiful estate. But one must admit, time has taken its toll. Bueno. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Vale. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Vale. Mentioned the place could stand to be spruced up. Almost decidedly, sir. The question Tengo is, bastante dinero where para you would poderlo like to hacer ahora begin mismo, this así que... rejuvenation. Vamos a hacer algún arreglo a la casa. Estaría bien hacer algunas mejoras en el terreno. Ya lo descubrimos más tarde. Ahora prefiero sacar a colación otro tema. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Vale, ¿y cuánto me va a costar? Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's Tengo armor 15.000. and weapons, of which he was a passionate collector.
Me gusta. Oye, 5000 está bien. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Highly skilled. Que de tanto dinero no sé qué hacer más, así que dale. I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence ¿serán 2 días literal? Rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? Got these spacious grounds, but maybe it's time to make them more useful. Oh, yes. Porque a lo mejor no entran ingreso de ahí. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. A good way to start things off, don't you think? Sí, why not? ¿Qué mejor, la armadura o la espada, diría? In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. And send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Vale. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? Know what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Adiós. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Esta es de los invitados. Ahí está una cuna, ño. Puedo poner armas, a ver. Colocar trofeo. Ok, I like it. A ver, seguro quiero colgar a Iris. En plan, como espada. Quiero colgar esta. Iris. Y sería muy guay poder colgar la primera espada que hemos tenido. Los trofeos, no sé qué trofeo, de qué trofeo hablo, pero usar. ¡Oh! Están todos los libros que tenemos. Amigo. Ok, ¿y esto? Retrato de Iris. Oh, sí, por favor. Sí, por... Ay, qué bonito, sí.
Y aquí, a la entrada... Estas dos juntas, me gusta. Ya está, a mí me han perdido con este tipo de juegos. Esta es la cocina, no hay nada que hacer por aquí. ¿Y qué tipo de trofeo podremos poner ahí? Trofeo rollo las cabezas. Otra cosa. No, porque aquí solo tengo arma y... A lo mejor esto. Pues no sé qué se puede poner ahí. No tengo cuadro. No, ahí está guapo el cuadro de ellos. Espera 3 días para que terminen la reforma general. Espera un día para que llegue la piedra afilar. Y espera un día para que llegue la mesa. ¡Oh! Puedo poner un set de armadura. A ver. ¿Qué set de armadura podemos poner ahí? ¿Qué set de armadura guapo está? Que ya no utilizo. ¡Chao! La vikinga, sí, exactamente. La vikinga tengo que poner sí o sí. La vikinga con esto. Con esto. ¿Y qué pantalones? Con esto. Es que la armadura vikinga es mi favorita, tío. Es la mejor. Chao, qué guapa. Lo que no le pegan los guantes. Voy a dejarla así, me gusta. A lo mejor voy a poner el este. Que no sé si dejarlo aquí. O ponerlo en... Es que es como muy personal, no, lo voy a dejar ahí. Me gusta ahí. How might I be of service? No, no quiero jugar a alguien con esto que me mata. Seguramente. Vale, pues vamos a salir y vamos a esperar. Esperamos aquí delante de la casa. Tendrían que llegar junto a la... I've a daughter, you know. She's fit to wed. Oh, so fit. Ah, no, tengo que... Tengo que dormir literal en plan aquí. No ha pasado ya un día.
Vale, ok. Vale, y ahora esperamos 3 días. Bueno, 2 días más. Vale. ¡Oh, qué guapa! ¡Ay, qué bonito! Por favor, qué bonita. ¡Qué guapo, por Dios! ¡Me encanta! Y puedo poner más armadura. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed. And I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. Vale. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you'll wish to see. Oh. Fine, but maybe later. Something I'd like to ask you right now. I am all ears. Hay más reforma. Claro que hay más reforma. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Starting to get into this whole renovating thing. There must be other things we can improve. What a splendidly wise idea. Now that the general refurbishment is done, why not see to the grounds? Perhaps renovate the stables, or return Madame Bolis's garden to its former verdancy? So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Perfecto, 2000, ya está. Nos quedamos con 6000 y pico. There will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor of your will. I believe we shall have sown the first seeds in 2 days' time. Vale. Will you be needing anything else, sir? No, gracias. Let's put a pin in this for now. Remember to attend to. Not the slightest problem, sir. I am here to serve whenever you desire. Pues muchas gracias. Hogar, dulce hogar. Hello, Yusef. How are you? Welcome. All good for me. And you? Tenemos que ver. Quiero hacer más cosas. Yes, I'm from Spain. Canary Island. Vale, vamos a poner más armadura. Quiero poner la armadura esta nuestra. No, no eran estos. No, mentira, esto no. ¿Qué pone aquí? Armadura de caer morte. Y no tengo las demás piezas, ¿o qué? And you, where are you from? Zapato nilgardiano. Guantalete de casa. Serán guantalete de casa, ¿no? Pantalones de casa. Y zapato de casa, ¿no? Sí. I'm not a woman. I'm a boy.
But nah, women's like video games too. I have a lot of female friends that love video games. Nice. Okay. Which one? Ahora qué hacemos. Y después qué ponemos. Kaftan. Kaftan de Fear, no. Habían unas que me gustaban, güey. ¿Pero dónde están? Ah, don't worry. It's just because I have long hair. It's normal. Ay, podríamos poner esto de las 1000 flores, en verdad. Verdad, güey. 1000 flores. Una nueva. 1000 flores y 1000 flores. ¡Ah! Coño. Nice. Me gustan estas tres. I like these three ones. Ese cuadro. No tenemos cuadro. Vale, tendremos que comprar cuadros. Pero tío, ¿por qué? Registra la bodega. No quería llamar al caballo. Vamos a registrar la bodega. ¿Qué pasó a la bodega? Strange. Something behind this wall, I think. Toma, niño. A destruirlo todo. Hostia. Laboratorio. Must have been an alchemist at one time. Toma, niño. Ok. Carta de Julius Bengaven. Para quien quiera que encuentre esta carta, me llamo Julius Bengaven y si estás leyendo estas palabras seguro que llevo mucho tiempo muerto. Como que responde a una persona de mi posición y mis vínculos familiares, me enviaron a estudiar a Van Hard, la famosa escuela para magos, aunque no llegué a complementar mis estudios. Durante toda mi vida la magia no ha ejercido una influencia muy poderosa sobre mi alma, cautivada por la pasión por la alquimia orgánica. Dediqué los más hermosos años de mi vida a esa ciencia, la más maravillosa de todas, y la mesa junto a la que seguramente estés ahora mismo es el fruto del amor que puse en mi trabajo. I don't know, I don't have Moroccan friends, but Canary Islands are close to Morocco in some sort of way. Si también eres un amante de la alquimia, me aventuro a suponer que quedarás totalmente extasiado al contemplar mi descubrimiento. Si por contra esta maravillosa ciencia te es desconocida, sigue mi consejo. Por favor, tira esta carta, aléjate de la mesa y no vuelvas nunca jamás. Las prácticas de la alquimia por parte de aficionados puede provocar lesiones e incluso la muerte. Si no has tirado esta carta después del párrafo anterior, la alquimia no te es extraña, por lo que voy a revelarte unas pocas palabras, en pocas palabras, los fundamentos de la mesa que he diseñado. Dejando a un lado detalles innecesarios, mi principal descubrimiento consiste en una fórmula y unas herramientas que permiten la transmutación de mutágenos de monstruos en mutágenos comunes. Sé que esto puede parecer poco probable, pero he demostrado con las más absolutas certezas que es posible. El funcionamiento de esta transmutación es sencillo, solo se debe hacer uso de la mesa que he diseñado. Como experto en el arte esotérico de la alquimia, seguro que ya sabrás manejarte con estos dispositivos.
Si solo era un principiante, un individuo de la plebe que ha acabado por accidente en este lugar abandonado, vete de aquí, antes de que tu ignorancia te cause un daño irreparable. I'm 21. Seguro que estarás preguntándote por qué oculté mi descubrimiento al mundo, por qué no compartí mi fórmula con la comunidad de alquimistas. Bueno, digamos que siempre me tacharon de excéntrico y altanero, y siempre he creído que el puro azar... Y siempre he creído que es el puro azar y no los propios hombres el que determina nuestro destino. Además, no he engendrado descendencia y no tengo ningún deseo de confiar mi obra a un mero desconocido. No, a un mero conocido. Por eso resolví que la mejor solución era esconder mi mesa y confiar en que el azar, si mi teoría es correcta, traería aquí un hombre que sabría cómo hacer buen uso de ella. Si estoy en lo cierto o no, solo el tiempo lo dirá. Usa mi regalo con sensatez y que te vaya bien. Julio, fan no sé qué, el alquimista. Yeah, because I have 21, but I'm young, you know, like, so for hormones, you know, I don't have too much. Oh. Ok. Vale. Que se me ha recargado todo. Ok. Se me ha recargado todo. Nice. Vale. Vale, vamos a esperar un día y vamos a esperar otro. Y vamos a esperar otro. Ahí, dale. Ahí. Tengo que esperar más. Ok. Vale. Vamos a hacer misiones secundarias. No, esto no era. Esto tampoco era. Esto. Vamos a ayudar a la mujer. ¡Mujer! ¡Matilda! ¿Dónde está? ¿Dónde está, guapa? Hola, sardinilla. Vamos para allá. Let's go. Ok. Slower. Vale, pero es que entre las viñas no puedo pasar. Ok, por aquí. Si no me acuerdo mal, habrá un bicho en algún momento que me tocará un poco los huevos. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Tesoro protegido. ¿Por parte de quién? Looks like an Arcaspore killed him. Lo mató. ¿Un qué? ¿Cómo? Espera. Voy a guardar por si acaso. Y voy a mirar qué dijo. No, esta...
Shiloh, el emperador del Nilfgaard. ¡Ah, es de Nilfgaard! ¡Esta mierda! La lucha de gladiadores en gigantesca arena son una forma popular de entretenimiento en Nilfgaard. Por regla general, los luchadores son esclavos entrenados especialmente para este propósito, aunque a veces los señores de la arena enfrentan a humanos contra monstruos. El Sherman contra el que tuvo que luchar Geralt en el campo de un torneo era un regalo del emperador para su pariente, la duquesa Anne Henrietta. Había sido atrapado siendo una cría y preparado para su propósito definitivo por administradores nilfgaardianos. Sin embargo, eso no significa que estuviera domado. De hecho, su bravura y ferocidad innata no habían mermado un ápice. Al igual que las demás criaturas de su especie, era ciego, pero podía determinar la ubicación de sus oponentes de forma infalible usando la ecolocalización. En Sherman poseía una gruesa coraza y una piel casi impenetrable. También podía rodar como una pelota para cargar contra su enemigo. Su vientre, en cambio, era relativamente vulnerable y quedaba expuesto cuando fallaba sus ataques. Al final, aunque la lucha fue larga y dificultosa, Geralt derrotó al Sherman. Y cuando la duquesa le exigió desde la grada, no sé qué, no sé cuánto. I know, but I like to read. I usually read all the books and all the things. Bueno, no me dice nada, ¿o qué? Bueno. Did you play this game? Coño. Ah. A letter and a key. Lee estas órdenes That'd be interesting. detenidamente, porque no voy a tolerar ninguna metedura de pata. Preséntate mañana en el punto acordado y recoge la siguiente entrega de vástago. Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para infestar Vermentino. Más te vale que llegues en hora, porque el equipo del otro viñedo te estará esperando. Postdata, no te olvides de la llave. Apparently someone's sabotaging operations at Vermentino. Okay. But the letter doesn't say who. Need to keep looking. Could still find out. The DLC are really funny and nice. I already played the Heart of Stones, and this is This is the Blood and Wine. Like you can sew in the. Come on. In the title of the live. Great. Giddy up. I think that if I have to decide, I have to play all the second DLC, like this one. But I'm just at the beginning, so I don't know. I will decide at the end, probably. Slower. Porque desde aquí. So you didn't play it, but you saw it. Like you saw walkthrough already of the DLC. I think that the Heart of Stones just wonderful. Were really good for the history of the V-Lane, but coño.
smashed bones. Damn, it was strong. Damn, ripped to shreds. Deep prints, blood, just trying to get away. I already tried this one before, but the monster killed me. So I will... Entonces voy a guardar por si acaso. Buscoso. Thank you very much, bro. Nice to meet you. Buscosos. Como siempre en esta época fui a recoger bayas. De repente los árboles se agitaron y vi algo. Fragmento de una historia que contó una mujer que volvía del bosque. Los buscosos son una subespecie de los monstruos conocidos como lesens. Alguien podría toparse con ellos en espesuras inaccesibles y poco frecuentadas. No suelen atacar a los humanos si no se les provoca, pero de lo contrario pueden llegar a ser bastante temibles, ya que poseen una fuerza considerable capaz de infligir grandes daños. Su apetito es tal que son capaces de devorar más carne que un ejército en una boda. Los bucos dominan las plantas y tienen un lazo de unión irrompible con ellas. Si alguien maltrata la vegetación, se lanzará a castigar al responsable. Ay, qué guay. Me cae bien este señor, entonces. Come out. I'm not gonna hurt you. ¿Va a salir uno de estos bichos? Oh, shit. Thank you, Sir Witcher. Oh! Let Biota keep you in his care. Pero que hice... Si le atacó tenía que hacer algo. Un día después. Yo. ¿Tanto tiempo? No, perdón. Come on, Roach. Vamos a hacer las misiones secundarias. Estaba diciendo, pero se me murió el mando. Se me murió el mando.
Ok. Me asusté por un momento. Vale. Slower. No. Diario de Agustín Tonelay. Grueso diario escrito con mano firme. Sin embargo, las últimas páginas están escritas en otra caligrafía, llena de manchas y palabras tachadas. Un misterioso caballero se me ha acercado para preguntarme si aceptaría venderle la existencia de tóneles que estamos preparando para la nueva variedad de vino. Lo rechacé con brusquedad, pues sé cuánto significa el nuevo vino para la señorita Matilda, y lo mucho que depende del éxito de este vino. Al fin y al cabo, las cosas han estado muy tensas en el viñedo durante los últimos días. Ese caballero sumamente misterioso resultó ser también sumamente rico. Volvió a visitarme de nuevo con una considerable bolsa de moneda. Maldita sea, va a ser muy difícil rechazarlo si vuelve a ponerme esa tesitura. Hoy me olvidé de cerrar las puertas del almacén de toneles. Me siento muy avergonzado. Pero, ¿qué podía hacer? La señorita Matilda está destrozada. No voy a tocar ese dinero hasta que las cosas se hayan calmado. He escondido un saco repleto de florines nilfgaardianos en el campo de girasoles. No quiero que nadie encuentre la fortuna en mi casa. Me ha visitado de nuevo. Esta vez quería que le proporcionara la receta del nuevo vino. Aún conservo algo de honor. Los tóneles son una cosa. Puedo fabricar más, incluso puede que mejore. Pero la receta del vino, le dije que preferiría morir. Y luego me miró con una manera tan extraña que se me puso la carne de gallina. Creo que será mejor que atranque las puertas esta noche. Y murió. Sardinilla, ¿qué hace? Busca. En un campo de girasoles, dijo. ¿Qué hace aquí ese bicho? Explora Coronata en busca de pruebas de sabotaje. Claro, pero Coronata, ¿dónde cojones está? No. Supongo que será más allá, ¿no?
hay un tesoro aquí. Something seriously wrong here. Diario de Alistar Karnov, 26 de julio. ¿No estás seguro de dónde empezar a cavar? Pregunta a la lavandera más cercana, o a los viejos que se ponen al lado del camino. Lo saben todo. Sí, lo sé. Hace falta mucha paciencia y hay que separar el grano de la paja. Tiendas locales. Así fue como descubrimos los bajos pelados, donde dicen que crece maceta del suelo. 28 de julio. Cavamos en una zona de un viñedo en las afueras de los bajos pelados, pero lo que encontramos ahí no eran macetas, eran urnas funerarias élficas. Al parecer, la aldea fue construida sobre un antiguo cementerio de los Elgesein. La necrópolis data, según mis cálculos, de la época anterior al primer desembarco, así que las tumbas deben de estar llenas de objetos valiosos. Los antiguos elfos enterraban a sus muertos junto con sus riquezas. Ya hemos desenterrado alguna baratija interesante, pero seguro que si seguimos profundizando encontraremos mucho más. 12 de agosto. Hoy hemos empezado una nueva excavación y en otra ubicación. Matías divisó un bonito camafeo ornamentado en el suelo y cuando intentó cogerlo, descubrió que estaba agarrado por las manos de un esqueleto. Hansen empezó a burlarse de él, pero pronto se le pasaron las ganas de reírse. El valle estaba lleno de esqueletos élficos, hombres, mujeres e incluso niños. Los cuerpos estaban mezclados, con los miembros cercenados. Faltaban muchos cráneos y los niños tenían las costillas aplastadas. ¿Qué sucedió aquí? 13 de agosto. Otra noche sin pegar ojo, sangre, lloros, lamento. Me desperté bañado en sudor. Luego me quedé frito un rato y me ocurrió lo mismo. Les dije a mis colegas que cavaran un hoyo profundo. Vamos a arrojar ese camafeo dentro. Tiene que estar bajo tierra al igual que el resto de los muertos. 16 de agosto. Matías ha desaparecido durante la noche. Nadie lo vio salir del apartamento. Sus cosas siguen en su sitio. Hansen dice que deberíamos seguir su ejemplo y huir mientras sigamos en vida. Pero yo no puedo dejar esto así. Este valle está lleno de huesos. Hansen me gritó a la cara. Me dijo que estaba chiflado, pero tengo que contarle a alguien lo que hemos encontrado. Dicen que hay un grupo de arqueólogos de Castel no sé qué en las ruinas de Termes. El resto está cubierto en sangre. La maldición de Carnavó. Estoy descubriendo mil cosas. Esto es lo guay, tío. Estoy haciendo misiones secundarias y descubriendo flejes de cosas. Not so fast, Roach. ¿Puedes bajarte el caballo, por favor? Ah, aquí. No entiendo. Vamos al otro, a ver. Que me parece raro, no aparece nada. Parece como bugueado.
That's it, Roach. En verdad no hace falta que lo ponga porque ya está en el... Faster. Oh, niño, tú puedes. Go, go. A ver. Come on. Aquí. Claro, a ver, estos sitios tendría que como librarlo, a lo mejor de noche. No entiendo. A lo mejor tengo que esperar. A ver. Ah, vale. Hostia. No. Vale, vamos a reparar el arma también. Vale, muerta. Hostia, qué loco. Porque se sentó a meditar. Ah, vale, para que la gente vuelva o algo así. No. Ah, vale, sí. Mouth's dry as a stockfish. Faster. Lo que no me ha dejado nada el bicho este. Take it easy. Vale, terminamos esta misión. Esta misión. Y por hoy está bien. Come on, Roach. A la misión secundaria.
out of Molehillsville. Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Ah, no. Mean me? Who else? Es You verdad. are the White Wolf, are you not? Fuck. You saw my notice, I presume? Forgive me, I should introduce myself. Count Belladal, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we Witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this Witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you's, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks, I've a rather extraordinary proposition for you. Vale. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to preserve them. Yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guard, see, will report any reckless behaviour to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Count Belladal? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Cavir, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a Witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've Esto me suena a coin that emboscada. needs spending. Who dares stop me? Ah, so this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. Yeah, but we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Need some details before I can say anything. Where are we going? What am I supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. No creo que sea muy larga esta partida. Of this device, Esta misión. see, a Parastysomac. It captures likenesses. A parasesta what? It's like a movable megascope, capturing una, transforming them into illusions una cámara de foto. based upon which I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, and should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? Vale. So, agreed? Pretty unusual contract. I couldn't agree more, yes. And I'm prepared to pay a commensurately high fee. Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell me how much you wish to receive. Lo siento, te voy a pedir el todo. Sublime! We've a deal! Huh? Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime. In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? Yes, let's. The light seems perfect just now.
Hostia, pues sí, una cámara de foto portátil en la cabeza, qué guapo. ¿Y nosotros dónde empezamos? Seems I got them, so I'll lead. Ah, vale, no hace falta. Wouldn't rather be out here with those guards of yours? You jest. It's deliverance to emerge from under their wings. Believe me, they're overprotective. Oppressively so. Vale, voy a ponerme otras pociones, por ejemplo. Esta. Y ya está, me pongo... Porque no tengo que matarlo. O sea, no tiene que morir, así que... To admire the wildlife. Preserve it. Not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something subtler for you, but as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. Map says there shall be panthers around here. Stay close. Keep your eyes peeled like a bear. But one request, Witcher. Avoid bloodshed, if at all possible. Okay. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Cabrón, están aquí. Damn vultures. Snares. Looks like they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Look, come. Will you help Mother? Give it a shot. Gotta calm her first. Likely to lunge at us otherwise. Oh, que tiene un hijo. Parasticum might upset the animal. Qué susto. Better get out of here. Cannot abide, poaching. Content you share my love for animals. Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. Bueno, it is. No exactamente. Never boring, though. I, for one, cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Cien pies gigante. Shh. Hear him? It's those... centipedes. Giant. Underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. Ah, pues sí, se ve que está bajo tierra y todo. Qué guapo. Yo la verdad que estoy siguiendo el mapa más bien. Sounds loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. ¿Qué hace? An excellent day for capturing moments. Wait! We were to find a safe place for me first. Hostia. I see you're simply unreliable.
would have a good view. Instead, you ran into their lair. Sorry, got carried away. Bueno, es que no me dejaba hacer nada, no sé. Exhilarating. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Pues, para el Is there próximo año, nothing mi you niño. can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Vale. Splendid. Consider me Tendríamos que contented. hacer Axia, entonces. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. Vale, vamos. I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. We're close. Eyes in the back of your head. A feather from the rump, coated in suet. Cock shed it recently and the suet's got a distinct scent. Ought to be able to track the flock. Witcher in action. What a treat to watch. Qué guapo. Qué sonido más raro, ¿no? Hacen así de verdad los pavos reales. Hear that? They're calling to each other. Parecen unos gatos, tío. We're getting close. Dale la foto, maricón. Ready? Use your magic, Witcher. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Ay, no. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. Ah, get up! Save me! Hostia. All over now. Whew, that was tense. I believe Tense, I've dice. had my fill of excitement for today. Vamos para casa, muchachos. An excellent day for capturing. What a wonderful adventure. Le voy a Get dejar everything una you pluma. wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Le puedo dejar una pluma que he cogido. Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment. I have to fetch my coin pouch. New life? He was feeling down? Made no mention, did he? Nope.
10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. Ay, la pobre. She'd been the life Cómo of the alegra house haberlo before the ayudado. calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Oh. Excursions he makes now, or rather, paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. Some of your shenanigans proved a little unnerving. Yet I still consider the day a success. Seems even witches have a sense of humour. Do something deranged at times. Good to know. Yeah, I'm a wild and crazy guy. Your reward. Use it well. ¿Te imaginas? Le da una puñalada. I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Why not? Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Tucson, near a village named Francolar. I'll be by. See ya. Splendid work. Thank you. Carta del cazador, distinguido conte. Tal y como nos pediste, hemos averiguado dónde... Vale, son... Chacho. No. Grande, ¿eh? Aquí hay arañas, fijo. Estoy viendo un montón de rollo. Oh. Fórmula tinte verde para armaduras. Puedo teñir las armaduras ahora. Me encanta. Me falta esto. Necesito ver esto. $90, oh shit. Dale, niño. Me gustaría encontrar otra de esta, no montura, sino para ponerle más almacén a nuestro colega Geralt. Espera. Primero hacemos la misión esta.
Aquí está ahí. Mira lo que guapo. Giddy up. Wait, si no lo hago ahora, a lo mejor se me va a tomar por saco la misión. Que no quiero que se me vaya, porque a lo mejor me da cuadro para poner en la casa, me gustaría. Bro, ¿qué hace? Faster. Vale. Qué guapo se ve todo. Os lo juro, termino estas 2 misiones y ya lo dejo. Es que es súper adictivo este juego. Pero súper. Para mí, por lo menos. A mí, es que déjame explorar y te puedo... En el juego un montón. No está lejos, ¿eh? Aquí no puedo hacer esto. No, sí está lento, ¿eh? Qué guapitas las casas. Muy Grecia rollo también, las casitas. Vale, aquí puedo yo. Tururú, tururú, tururú. Por aquí. Go, go. Niños, en medio de la viña, toma, niño. A tomar por saco, ¿eh? Puede ser por... Gracias. Let's go. Uf, caballo, agüita. Toma, niño. I shall go. Or perhaps I won't. Estás un poco de retraso cantando, ¿no? Greetings and welcome. Se hizo un selfie, lobo blanco tomando siempre de Bucler, Geralt y Pantera. Brujo tomando pavos reales.
Qué guapo. Me gustan. Both male and no, claro, female no me los puedo dejar centipedes porque... are formidable predators. The beast preferred to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal Me encanta moment porque to está así. strike. Sacando la foto. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. Dime que me va a regalar unos Delighted to cuadros. see you. I have a small gift for you, and I shan't let you refuse. No te preocupes. You are free to sell it, of course. No, lo quiero. Though I would be honored were you to hang it in your home. Of course. Thanks. Me encantaría. Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. Me cae bien este How's señor. Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched 2 already. She'll not need to wait for my return. En route home, I mean to pass through Dol Blathana. They say one can see Sylvans there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torquay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. And they praise you to high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. Besides... Me parece bien. Besides? At times, I'll exhibit a completely failed painting, just to listen to them twist their tongues into knots, trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Nice meeting you. So long now. I simply won't do it. No hay un teletransporte aquí. Sí, más adelante. Voy a terminar esta. Aquí. Está por aquí. O estoy yendo de lado... Ah, no, vale, está bien. Nice. Vamos a ir lo más cerca posible. Aquí. Vamos a hacer esta misión y ya. Y lo de Coronata no entiendo dónde está, tío.
Bueno. Parecen descuartizados. No entiendo. Un poquito después. Vale, creo que es la misma cosa. Sí, es el mismo bicho. Bueno. A lo mejor tengo que ir al otro, no sé. Vamos a ir al otro que está aquí. Porque ese no lo entiendo, no sé qué le pasa. He cambiado de hora y tal, pero... Slower. Jirón con algo escrito. Jirón con algo escrito. Nota escrita con sangre en un trozo de tela. En este trozo arrancado de mi propia ropa y usando mi propia sangre y un fragmento de hueso de alguna criatura desconocida, escribo un resumen de mi triste historia, pues estoy seguro de que moriré en breve. Tal vez algún día un bardo lo encuentre y componga una balada que haga derramar lágrimas al avaro más despiadado. Hace tiempo divisé un monstruo que me rodeaba cerca de mi propiedad. Tras investigar la situación, averigüé que se trataba de un troll que había descendido de las colinas de Gorgona. Reuní unas cuantas coronas y visité el Alcamarlengo para solicitarle que contactara a un caballero andante para matar a la monstruosidad. Pero mientras estaba en camino, la mencionada troll salió de entre los arbustos, se arrodilló delante de mi montura y profirió algo en la incoherente habla de los trolls, que interpreté como que me había elegido para ser su novio. Dado que es de mala educación ser grosero con una señorita, incluso con una monstruosa,
Decliné su oferta cortésmente y cuando me disponía a irme me lanzó un saco, me cogió del brazo y me llevó hasta aquí. Hasta esto, claro. Me encerró en una jaula y se quedó mirándome durante horas, haciendo que me dieran escalofrío. Así que ahora estoy muriéndome de hambre poco a poco porque, aunque me da agua cristalina para beber, mi única comida es la sopa que se pasa todo el día preparando. Un repugnante brebaje que apesta a caroña y cebolla. Preferiría morir antes que llevarme esa, porque me dio la boca. Pues te moriste de feo, bro? Come on, Roach. Personas en apuro, ¿sabes? Se llama el indicador. Qué guapo. Come on. Dentadura postiza. Pero no entiendo por qué... ¿Por qué salió solo una persona? No entiendo. Creo que se ha bugueado, No sé, me parece. ¿Loco? Sí que se ha bugueado, cabrón. A ver. ¿Por qué no salen ya NPC, tío? A ver si así vuelve a la normalidad. Para poder terminar, que me parece feo. A ver.
Ah, vale, ahora sí. Han aparecido de repente. ¿Cómo? Sí, está bugueado. Ordena un papel ensangrentado. Carlos, te envío otra remesa de paletos que sueñan con convertirse en banditos. Atríastalo bien, como tú sabes, y mándame a los más duros. A los demás, ahógala en el tanque. ¿Van a aparecer poco a poco o qué? Código de ansa del mestizo. Somos perros encadenados, vestidos con sucios harapos, obligados a mirar a las mansiones de los ricos y pudrirnos de envidia. Trabajamos en sus campos por unas patéticas coronas, ni siquiera hemos sufrido una gran guerra, ni tampoco grandes tragedias. Nuestra gran guerra es el luchar contra nosotros mismos. Nuestra gran tragedia es nuestra banal existencia. Nuestros ancestros nos criaron para creer que algún día nos libraríamos de nuestra pesada carga. Pero eso nunca ocurrirá. Poco a poco nos hemos dado cuenta y eso nos ha inundado de rabia clamorosa. La agencia del Oz ofrece algo a cambio a los que se unen a ella. Les muestra que sin dolor, sin sacrificio, la Hansa no conseguiría nada, que uniéndose a sus filas lograrán lo que siempre han deseado. Pero para alcanzarlo, bien que está dispuesto a luchar por sus vidas, porque al llegar aquí, por primera vez, uno debe luchar. Ya está, ¿no? Vale, sí, lo he desbloqueado. Voy a ir a la caseta aquí, a ver. A ver si ahora puedo hacerlo. A ver. Sí, ahora sí. Save me! Let's end this. Ay, estos bugs. I owe you my life, unknown knight. How are you dubbed? Dubbed Geralt. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. The scallywags sought to demolish our herb garden, you see. I thought, I shall take a ham, scare the rabble off, but to my great chagrin, there were too many and I failed. There's no use crying over spilt wine. Come with me to Vermentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. Oh shit. Fine. Lead the way.
Oh shit, cogí lo que había en el cofre. No lo sé. Me falta una cosa para hacer. Here we are. Is there some way I might help you? All right. What do you have? No lo puedo vender. Shit, esta armadura está guapa. Armadura del capitán de la Guardia Ducal de Toussaint. Tornero del Caballero de la Guardia Ducal de Toussaint. Bota de condottiero. Lo de vigor ya lo tenemos. ¡Oh! ¡Qué bonito! 5 virtudes caballerescas. Anteojo parra, pero es 60. Estos son de 60. No, la silla de montar de un Vic no la vendo. Pero porque estoy afeccionado. Pero en algún momento seguramente la armadura de Toussaint la voy a comprar. Vineyard's glory days seem like a thing of the past. It seemed better times, true. For bandits are not our only problem. Enormous yellow parasites, their ever-growing plague we also must contend with. Maid Matilda tries her best, but when folk fear to go out and work, what is she to do? Thanks. See you later. Vale. Es más 10 de tamaño. Luego esto, ¿cuánto hace? 60. ¿Hay alguna que hace más de 60? All right. No, son todos 60, pero son decorados diferentes. No, si con cuerno está guapo. En verdad se lo voy a comprar todo. ¿Cómo gastar dinero en...? De caballero andante la tengo.
Ya está. Ya está, ahora sí. Thanks. See you later. Unbeatable barking. Preferential financing from the Chalfanellis on every armor purchase. Quiero ver a mi caballito. Ay, qué bonito. A ver, con otra. Sí, está guapo, me mola. Yo con el caballo en medio, ¿sabes? Claro, me la pela. Esto no me mola tanto. La azul esta me gustaba. Oh, shit. Qué guapa. Ah, vale, ok. Quiero esa, pero la tocha. Esta de aquí. Esta está muy guapa. Me mola. Vamos a ir. Viñeto primero. Y luego hacemos lo que falta de la misión. Run, Roach. No. Move it. Que necesito dejar un montón de cosas. Qué guapo se ve. Ahí está nuestra casa. Mentira, esta no es. Así, esta sí. Whoa! Run, Roach. Wine is better than stew, for stew you have to chew. Vale, voy a dejar todo esto en el alijo. Y luego esto.
Y aquí en el comedor voy a poner esto. Me gusta. Vale, ok. Vale, vamos a teletransportarnos. Allá. Perdón. Vale, saca un pulmón, ¿no? Y terminamos esto. Vale. Cada vez se vuelve más bonita Sardinilla. ¡Ay, caballito, qué moni! A ver si ahora funciona. Ok, ahora sí. Es que no te baja, no sé qué le pasa al juego. Espera. No me diga. Dime que ha guardado que yo estuve en el... Creo que no. Tengo que volver a... Creo que tengo que volver a la casa. I think. Hostia, Tite. Te acabo de ver que escribiste, hermano. Lo siento. Te lo juro, lo acabo de ver ahora. Pensaba que era el nota aquello que estaba escribiendo. I'm sorry. Ay, mi madre. Tengo miedo. Oh, qué bien, desde aquí. Ok, gracias. Creo que siempre voy a dejarme, aunque sean las pociones de vida puestas. Go, go. Vale. Hey there. Vale.
Ok, perfecto. No entiendo por qué se pone a descansar después de esto. Porque ha hecho daño a la naturaleza, no sé. Finally be able to drink in peace. And I'll drink to your health, Richard. Drink! Give me a drink! Vale. 1, 2, 3. Ready or not, here I come. Giddy up. Ready or not, here I come. You can hide or find you and take it slowly. Hermano, me acabo de tomar sin querer un par de pociones, en serio. ¿Qué asco es esto? Ya había puesto el jamón. Damn it. ¿Qué pasó? Hostia. Podía haber pasado de ello, pero por lo menos he descubierto una especie nueva. ¿Pero qué hace? Oh, excuse me. Come now, madame, monsieur. We shall never... I care about one thing only. Acquiring Belgard. Master Witcher, have you any news? This vineyard, Belgard, why is it so valuable? You are not from here, it certainly shows. Before Count Crespi fell prey to the beast, Belgard belonged to him. As a man of wealth and influence, he guided it to immense success. Brought in rare grape varieties, hired skilled workers. I shan't trouble you with unnecessary details. Suffice to say that merging Belgard with another vineyard is a sure recipe for success. Belgard de belga, yo creo, ¿eh? Vermentino can go back to operating normally. Truly? Wonderful! I'm but a step from taking over Belgard.
I really don't know how to thank you. Your reward. Wait, what about me? What about Coronata? If I might interject, under the circumstances, oversight of Belgard shall pass to Maid Matilda, provided she still wishes to assume it, of course. Of course I do! Why wouldn't I? Haha. I shall explain everything shortly. Come with me. It is time we toured Belgard. Come with us, Witcher. I rather dislike this bureaucrat's tone. I might have work for you yet. Wait, I beg you, help me. If you don't, I shall go out of business for good. You must look to Coronata, you must. Fine, I'll see what I can do. Witcher, are you coming? We should Vale, see igualmente what's se me afoot queda at Belgard. como... All right, let's go. Joder, no terminas nunca. Es que necesito terminar con esta señora. My desire for Belgard to pass into capable hands was no idle whim, for the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these, inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, I'd gladly accept your help. Can do it, but not for free. $950 por lo menos. A fair price. More or less agreed already. Excellent. You truly are a boon from the heavens. Miss, come with me, please. We've formalities to attend to. Of course. No. Vale, esto lo vamos a dejar para otro día. Vamos a guardar aquí. Pues nada, chiquillos, muchísimas gracias por estar por aquí conmigo, por acompañarme aquí empezando el segundo DLC. Les quiero un montón. Vamos a seguir con esto la semana que viene, ¿vale? Es un día de tal, no sé aún. Así que nada, les quiero un montón. Besitos, disfruten y bye bye. A ver si...